Mwanzo 35 mstari wa kwanza peke yake. Tunasoma katika jina la Yesu. Narudilia, tunasoma katika jina la Yesu. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Beteli, ukakae huko, ukamfanyizie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Amen. Tutakaa tukishangilia usomi wa neno la Mungu. Kuna somo tumeintroduce jana. Leo kwa neema ya Mungu nataka tuingie ndani sana kwa madakika hizi chache, ambayo inasema panda Betel. Ni historia ambayo tunajua vizuri, sababu ni maisha ya Yakobo. Kisha Yakobo kutoka kwa Laban akapita njia ya Seir. Katikati ya njia anakutanana na ndugu yake Esau. Mungu anamwepusha na mpango mbaya Esau alikuwa nayo kwake. Alafu Yakobo akafika Sichem. Hapa akanunua kiwanja na akajenga pale hema yake. Hapa ndio akaanza fanya makao. Kisha wakati fulani binti wake wa pekee aliyekuwa anaitwa Dina akaenda kutembelea mabinti wa Sichem, na huku akakuwa viole. Na kisha kukuwa viole, maandiko inasema ule garso mwenye alimuviole akampenda sana na akafanya deal na Yakobo kusema, uturuhusu tuishi kama familia, tukue na chukuliana wanawake na tukue na patiana utajiri. Lakini watoto wawili wa Yakobo, kulikuwa Simeoni na Lawi, wakakataa, wakasema kiujanja, wakasema hatuwezi kusogeleana ama kuungana na wale wasiotairiwa, lazima mtembee kwa shurti zetu. Na hawa wakukataa, wakaambia familia, wakaambia pia nchi yao yote, na nchi wakakubaliana kupitia kwa tohara. Kisha circoncision, batoto mbili ya Yakobo bakaenda uwa village banaume yote, bakapie nchi yote mzima, bakabeba banamuke na batoto na utajiri, wakaipeleka pale pale mwile nchi ya Sichem. Alafu Yakobo mboga akaambia watoto yake, munanipatisha haya sana, juu siye tuko familia, lakini wale mulio watendea mabaya kisha wao kuingia katika agano ya Mungu wetu ni taifa, na wanaweza kuniharibisha na watanibomoa, na wakiniua watatumaliza sote. Katika heka hizi, wasiwasi hii, njo Mungu anamtokea Yakobo, anamwambia toka katika nchi hii ya Sichem na upande wende Betel, ukanijengee huko madhabahu. Kule Betel unaenda ikala, na kule kwemina kutuma ni kwenye ulipitaka wakati yenye ulikuwa nakimbia ndugu yako Esau. Manake Mungu anataka mkumbusha, hata kama leo uko na amani na umepata tena tatizo katika nchi hii, mimi nakuja kwanza kukuokoa na hatari ambayo uko nataka pitia hapa. Tunapotembea na Mungu, Mungu akiwa upande wetu, tukubaliane kwamba hatari ikitokea, Mungu hawezi ruhusu ile hatari itupate. Ni yeye atafanya mbinu na namna yote ili tupate kuponyoka kwa mpango mubaya ya adui. Ni kweli watoto wa Yakobo ndo waliingiza Yakobo katika tatizo, lakini Mungu hakuona tu
ile tatizo ambayo ameingizwa Yakobo, lakini Mungu akajua kama Yakobo anakufa na haba batu benye banaweza mpangia mabaya, mie Mungu ndarate plan yangu juu ya Jacob. Mtu mmoja kwa nisikia nipe amen. Nipe amen kidogo. Kwa nini Mungu amuokoe Yakobo? Mbele nirudie nyuma kwa maisha ya Yakobo, elewa sababu kubwa. Mungu anajua nataka niende kana Yakobo Betel, sababu maana ya Betel ni nyumba ya Mungu, manake njo kwenye Mungu anaikalaka. Hasa Mungu anajua nikiacha Yakobo akufe hapa, ndakosa mwenye atenda ikala kunyumba yangu kule. Alorke mpla ya Mungu iko naona haone tu Yakobo, lakini iko naona Yesu mwenye atazaliwaka toka uzao wa Yakobo. Nataka niambie mtu moya, Mungu akikuwa na mpango juu yako, hata adui wasimame namna gani, Mungu ataona entere yenye iko napata kwako, meme si hayakuwa revele leo, kule mbele ile entere itakuwaka visible. Na niko natabiria mtu moya aliyekusudia mabaya, Mungu aima zabau amchanganyikishe na kuepushe na kila hatari kubwa ambayo itasimama mbele yako. Hata kama wanaweza panga mbinu ambayo inaacha unakosa usingizi, sijua kama niwe wanakuzunguruka njo bali kuingizaka mwile tatizo, haiko wenje utakuwa wa kwanza. Hata Yakobo naye ni watoto yake njo bali muletea konfli na inchi mzima. Kumbe mazingira yako inaweza kuharibishia kitu, Mungu naye anajua zaidi ya mazingira, anaweza kukuhamisha mazingira na unaenda ishi muradi wa Mungu. Mtu mwa mtoto wa mtume Gabriel Chikiko niko na mkiria hii mchana, Mungu wa baba yangu akuone kama kulikuwa kibaya kiliandaliwa juu yako, Mungu akupasulie njia yenye takuprotege paka uende ikala kwenye utakuwa mbali na adui. Nina habari ya kuambia, adui utawasikia kwa mbali, lakini hawatakusogelea tena, sababu entre Betel na Sichem kuko makilometre mingi sana. Kila adui mwenye atakufuata, Mungu atamuacha nyuma yako tena mbali mbali sana. Ukinipa amena hii ifanyike kwako kwa jina la Yesu. Sikia vile Mungu anamwambia, hakumwambia shuka Betel, alimwambia fe nini? Rudilia na mia fe nini? Manake baadui benye batakufanyizia mabaya biko chini, nataka upande. Siku adui atakuwazia kibaya, Mungu atakuinua juu yake na atakuwa na kuona tu mtu wa juu. Niko naongea na mtu ambaye alikuwa chini. Sijui ulikuwa chini kwa hali gani, kipesa ulikuwa chini, kihusiano ulikuwa chini, kwa ngazi yote ya maisha ulikuwa chini. Mungu wa agano ya Jehova Nisi apandishe maisha yako. Narudilia, apandishe uchumi wako, apandishe relation zako, apandishe projet zako, maisha yako ipande, isibakie chini. Anayeamini ifanyike kwake kwa jina la Yesu. Lakini huyu Yakobo bilianza juu objectif ya hii mafundisho ni kutukumbusha pe importe kwenye Mungu atatufikishaka, tusisahau kwenye alitutosha. Bilianza na Yakobo. Yakobo tulisema jana, nilikuwa na pita leo nataka zama kinaganaga. Yakobo ni mtoto wa pili wa Isaya. Hapana Isaya, Isaka tafadhali. Isaka tunajua vile alikuwa mwana wa ahadi wa Abrahamu. Na Isaka alipoeneza miaka 40, ni hapa Abrahamu akamfanyizia ndoa. Akamtuma Eliezer aende uko upande tu Padan Aram kwenda kumtafutia mtoto wake mwanawe Isaka mwanamke. Akapatiaka Eliezer ngamia 10 na akampatia utajiri iliyofaa kwa ajili ya safari na kwa ajili ya mali ambayo atatoa huko. Mwanzo 24. Tunajua vile Eliezer alipata Rebeka. Maandiko yanaonesha Rebeka alikuwa mwanamke mrembo. Na zaidi ya urembo wa Rebeka, Eliezer wakati anafika ingambo, akapiga magoti akaambia Mungu, Mungu, nataka nikupatie alama yenye mina ifanya kama maombi, nikiiona kwa mwanamke ambaye atatembelea yenye mina kuambia, njoo ndajua kama huyu
njoo umechagula kuwa mke wa bwana wangu Isaka. Kwa hiyo akasema yule ambaye nitaomba maji ananikunyisha na anakunyisha hizi ngamia, itakuwa ni alama inaonesha kama ule njoo mwenye ulichagulia bwana wangu. Nataka niambie mtu mmoja wa Mungu mwenye nisikia na mtoto wa Mungu, afere ya ndoa odela ya critère kuwa natafuta aussi volonté ya Mungu mkila kitu. Eliezer mubienge alitia kusema kwanza akuwe sijua wakiana, sijakataa kama urembo haiko ya maana, lakini alisema kwanza akifanya hiki na hiki njoo itanihakikisha kama huyu njoo mwenye anafaa kuwa mke wa bwana wangu. Kwa nini anaomba Mungu vile? Sababu imeandikwa mwanamke mwema au mke mwema anatoka wapi? Kwa Bwana. Yani nikiona kwa macho yangu naweza pendezwa na mwanamke, kumbe kwa macho ya Mungu hastahili kukuwa bibi ya Isaka. Kumbe ndaomba mwenye anakuwaka na wanawake wema, mubale ba wema atachagula mumoya mwenye atafaa kwa ajili ya bwana wangu Isaka. Katika hali ya kutembea, usitembee kwa kuangalia apparence. Apparence inaweza kudanganya, lakini toka macho ya nje, ingia katika ulimwengu wa roho, ngazi za juu. Tembelea Mungu, mwambie Mungu aliyesema mkiomba mtapewa, chochote utamuomba atakujibia. Bwana asifiwe. Alafu Rebeka akafika akatimiza vyote vya Eliezer aliomba, na Eliezer akapiga magoti kushukuru Mungu, anasema Mungu ametimiza vyenye aliomba. Tunajua vile Eliezer bref akaenda kwa Rebeka na akajipresente kwenye anatokea. Après pala akasema mimi nimekuja juu ya huyu mwanamke na gisi nimemuona na stahili kukuwa bibi ya bwana wangu. Bakao wakasema haiko wenjo utasema, yeye peke ajisemee. Ça c'est ce que j'aime. Habakukazaka Rebeka aende kwa Isaac, ni Rebeka yepeke consentement yake njoo alisema ndaenda kule. Kitu kenye mimi napenda ni hiki. Ça c'est fort, très profond, usikie bien. Hapa Rebeka hayaona Isaac, balisha tu mwambia ke mwenye atamuoa jina yake Isaac. Tuko pamoja? Lakini anakuwa na conviction hata iko mwinchi yao kwao kunyumba, anakuwa na conviction ke huyu mwenye amekuya hakusema juu yangu, plutôt juu yake peke, lakini amesema juu ya bwana wake. Mimi namuamini. Maana yake Rebeka alikuwa na confiance kwa Eliezer juu ya Isaac na hajua Isaac ni nani. Ba Eliezer ulimwengu wa leo ni picha ya Yesu Kristo. Rebeka ni picha ya kila anayeamini Yesu. Kwa kuamini Yesu hauyaonanaka na Yesu, lakini ulisikia tu mtumishi wa Mungu anasimama anahubiri. Alipokuhubiri Yesu, wewe uyaonanaka na Yesu, lakini kwa imani unaamini Yesu kupitia mahubiri ya mtumishi wa Mungu. Nina habari njema ya kukuambia, vile vile Rebeka aliamini Eliezer, mpaka vile Eliezer akamubeba kwa Isaac. Njoo vile Mungu naye ametupatia baba kuima zabau, yeye njoo Eliezer wetu. Anatuambia juu ya Yesu na iko natutosha hapa. Kuko siku atatufikisha kwenye Isaka wetu Yesu iko, na pale njoo tutaishi enlèvement. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani, mwambie hata tuko kwa hii dunia, tuko ba Rebeka, tutatoka mudunia tunaenda kutanana na Isaka wetu ambaye ni Bwana Yesu. Kwa hiyo una besoin kwanza ya kuonana na Isaac. Mbele uonane na Isaac, anza onana na Eliezer. Maana mbele uonane na Mungu, onana kwanza na mtumishi wa Mungu. Ukionana na mtumishi wa Mungu, atakufikisha kwenye Mungu wake iko. Bwana Yesu asifiwe. Et maintenant, Rebeka anafika kwa Isaac, bana oana. Hapa Isaac mamake Sara ishakufa. Maandiko yanasema bakafanya 20 ans hawapatake mtoto. Na hapa ndio vitu vinaanzia sasa. 20 ans ya sterilite. Mui 20 ans ya sterilite, andika hii verite. Maandiko yanasema kisha miaka 20, Isaac akaomba Mungu, akaombea bibi yake Rebeka. Sana naomba Mungu
Njo Mungu akasikia maombi ya Isaka. Na Rebeka kabeba mimba. Question yangu ni hii. Manake, bila hata question manake, comprehension yangu ni hii. Kutozala ya Rebeka haikukuwa probleme ya Mungu. Kukosa mtoto ya Rebeka na Isaka haikukuwa shida ya Mungu. Lakini mwenye alikuwa ala base ya ifo haikukosa mtoto ni Isaka yepeke. Juu siku tu aliomba na njo siku mimba iliingi. Genèse 25-21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Manaki, asa wewe Isaac, ulichunga 20 ans njo uombe. Mterme ingine, ke kilikuwa na bloke kuzala ya Rebecca ni kinywa ya Isaka. Aussi longtemps kinywa ya Isaka haiyafunguka, tumbo ya Rebecca haiyapata mimba. Hii tufundishe watoto ya Mungu. Mungu anajua vyenye tuko navyo lazima. Juu Mungu alijua kama Isaka na Rebecca biko na bezo ya nani? Ya mtoto. Me Mungu hakuwapatia mtoto. Maana Mungu alikuwa anachunga tu kinywa ya Isaka ifunguke. Kama hayafunguka mtoto hayapatikana. Unajua umetesa maisha yako juu ya nini? Juu ushafurahia tu kubakia na unabii. Ushafurahia tu kubakia na esperance. Mungu aliniahidiaka. Mungu ananijua atatenda. Najua kweli Mungu anakujua na atatendaka. Lakini kuko vingine kama hauombe unaweza kufa na hauyalipataka. Sijui kama mnanisikia. Nirudilie bien. Isaki aliowaka niko na 40 ans. Barakia zala na nakuwa na 60 ans. Maana miaka ngapi ya sterilite? Si miaka 12. Mesiku tu aliomba Mungu juu ya bibi yake mwenye ni tasa, Mungu akafanya bibi yake abebe mimba. Mterme ingine Mungu alitamwambia kuchelewa yako Isaac na Rebeka kupata mtoto haiko shida yangu mie Mungu. Mie sikukosa mtoto wa kuwapatia. Meju ulikawia kuomba, ndio maana na mimi nilikawia kutenda. Kuko vingine kama haujifunze kuishi maisha ya maombi, na kuambia utakawia na unawaza Mungu anakuwa na roho mbaya. Kumbe Mungu hakuwa na roho mbaya, ni wewe ndio ulishashindwa omba seriously. Ufunuo yenye iko hapa ni mplan ya Mungu. Rebeka tazalaka watoto ngapi? Banaume nani na nani? Esau na Yakobo. Me kwa Yakobo sinjo Yuda tatokea. Yuda sinjo atakuwa tate yake na Yesu. Eske Mungu ananisikia hapa? Yuda atakuwa tate yake na nani? Na Yesu. Juu Yesu kama wanamuita simba wa kabila la Yuda, ni juu alikuya mjamaa ya Yuda. Tuko pamoja? Muukoo ya Yuda, ndio maana wanamuitaka mwana wa Daudi. Sasa 20 ans ya stérilité ya Isaac na Rebecca. Quelle profondeur, mon Dieu. 20 ans ya stérilité ya Isaac na Rebecca ina provoqué nini? Ina provoqué retard ya 20 ans yenye Yesu alichelewa kukia kudunia. Kama ilifujo ya nini? Yesu alikia kudunia. Juu Yesu alikuya, hapakuwa na salia ya kwenda hivi. Alikuwa na salia ya kurudia hivi. Tuko pamoja. Mnanisikia? Sasa Yesu anazaliwa entre 5 ans et 4 ans avant yeye kuexister. Maintenant, juu Yesu azaliwa. Si mnaona kama Isaac tate yao alifanyaka 20 ans ya
alifanyaka mariage na Rebeka. Juu après 20 ans njo anaomba banazala batoto mbili. Njo vile. Maana angeombaka juste une année après mariage. Anaona banafaa mwaka mzima bibi yake abebe mimba. Angepashwa omba Mungu. Mungu, saidia bibi yangu abebe mimba. Huyu Mungu mwanamusikia après 20 ans njo anaomba Mungu anamusikia. Manake même après une année ya mariage angeomba Mungu na Mungu angemsikiaka na anamjibi. Sasa hii retard ya 20 ans kisha utie Yesu mwanazaliwa 5 ans avant hii comptage normal yenye tuko amo. Ukirudia nyuma mkonta rebour utakiangalia manake ukitosha amo 5 manake Yesu alipashwa kazaliwa hata muma 25 ans avant comptage normal yenye tuko amo leo. Kama Isaac hange occasionné ile retard, inataka maanisha hata uwe umemwamini Mungu. Juu Isaac alikuwa naamini Mungu. Isaac alikuwa na promese ya Mungu. Juu mkumbuke saa Abraham anapanda Moria, Mungu anamwambia gisi ya ukuniima mtoto wako, hii uzao nitaifanya kuwa nyota za anga na watakuwa kama mchanga wa pwani ya bahari. Kisha Mungu anamwambia hii uzao yako itatawala milango za adui. Promesi zake iko nayo, iko destine kuzala taifa kubwa sana. Meretare ya yeye kuomba na njoo ina retarde realization ya plan ya Mungu mu maisha yake. Sasa ile possible ukuwe na promese ya Mungu, lakini kama ujifunze kuiombea inakawia. Hata Mungu alikutabiria vya yeye kupitia manabii, uko na deni moya ya kuomba juu ya vyenye ulisikia. Ombea havyo. Elia yenjo alifungaka mvula. Après kufunga mvula 3 ans et demi plus tard anarudia, anapanda Karmel, anaua manabii 850 profeta na wachinja. Kisha après anasikia fujo, anasikia kelele ya mvua. Anaambia mtumishi wake, enda ambia Akabe apande akule na akunye, sababu nasikia kelele inayotangaza kunyesha ya mvua. Elia naambia Akabe aende kula. Ye mwenye alisikia pali naye aende kula, yake enda piga magoti. Ça veut dire mwalisikia anaambia mwenye kusikia aende kula, mwenye kusikia naenda kula, meye mwenye alisikia anaenda omba. Or kusikia ya Elia njo unabii. Juu par définition prophétie haiko tu yenye tunapredire vitafikaka kule mbele, lakini prophétie ni wakati yenye kinywa ya Mungu inaingia mu alliance na lisikio ya mtu. Mungu akiprometre neno yake mtu anaisikia. Alors que kinywa ya mtu ikiongea inaingia mu alliance na lisikio ya Mungu, ndio wanaita sa prière. Na maombi yenye iko efficace ni yenye ulisikia Mungu anakuambia, ndio yenye unarepete sasa mu maombi. Mungu liniambia hivi, tenda sasa. Kumbuka Daniel salifanyaka 21 jours ya prière. Hakukuwa naomba juu Mungu amuinue. Hakuomba juu Mungu amfanye gouverneur. Hakuomba juu Mungu amupe relation. Vile vyote alikuwa ishakuwa navyo. Lakini alikuwa naomba juu ya Jeremie 25. Iko sema Mungu ulitupatiaka promesse que tutakuwaka déporté pendant 70 ans, maana 70 ans. Tutakuwa huku mahamishoni miaka 17. Sasa miaka 17 inataka enea. Mimi nakia kukumbusha, manake maombi ya bien unakuwa kuko nakumbusha Mungu yenye alikuambia. Haimanishe kama Mungu anabisahau, mais prière ina accélérer réalisation ya prophétie ya Mungu au promesse ya Mungu kwa maisha yako. Sijui kama mtu ananisikia. Bartimae anasikia fujo. Anauliza ni nini? Banamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Analamika, Yesu mwana wa Daudi, nife nini? Nionee huruma. Yesu anasimama. Anaambia watu mumulete hapa mbele yangu. Lakini Yesu anamuuliza, unataka nikufanyizie nini? Yesu, unasahau yenye Bartimae iko navyo lazima.
Si unajua venye Bartimayo iko nayo lazima. Unajua kama hana macho. Na ulishasema wamulete mbele yako. Manake anaweza tu hitaji sai ni kuona. Lakini Yesu anajua bien problemu ya Bartimayo ni macho. Me anamwambia unataka nikufanyizie nini? Maana hata mbele ya Yesu, Yesu anajua problemu yako, me anataka uimwambie. Anaijua bien, me anataka uirepete ndio afanye kitu. Nataka ni exhorte mtu moya, hii ni mafundisho. Nataka nikwambie kumambo ingine usikale kimya useme Mungu anajua yote. Anaweza jua yote lakini hazeekake. Wewe ndio utazeeka. Utakawia, unazeeka. Hange usikie pata majibu ya Mungu noisha zeeka kisha unabakia na wakati kidogo njoo uishi accomplissement ya Mungu. Profite kurachete wakati, anza omba mbele ya wakati. Kama ni kuomba, kama ni kujifungia mjehova nisi, kia jifungia mjehova nisi. Omwe mwili igonde, lakini unajua uko na active yenye litaacha afya yako inakuwa mzuri kesho. Alisema ombeni nanyi mutapewa. Nilisemaka hapa, narudilia. Unaweza atazama mbele ya Yesu na iko na kuona. Na anaona vile uko nazama, lakini kama haumuite hatafanya kitu, anakuacha ukufu. Na ni Biblia. Mimi naweza teseka hivi na Mungu iko na niona. Ndio Mungu iko na kuona na kuacha uteseke juu huyadeside kuomba. Petro, Matthieu 14. Petro na wenzake biko mubarak. Ukianzia mu verset 25 kushuka. Biko mubarak. Yesu anakiko atembea yulu ya mai. Tunajua ile histoire. Sasa iko natembea yulu ya mai. Bote banamuona juu ilikuwa usiku wa manane, banawaza ni kizimu. Banaanza lalamika na woga, phantom, 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 phantom. Yesu anawaambia msiogope ni mimi. Hawaambie yeye nani, lakini anasema msiogope ni mimi. Petro kwa ujasiri akasema kama ni wewe Bwana, ruhusu nikuye kwenye huko. Na niko nafanya nini? Na niko natembea yulu ya mai. Problemu haiko kutembea yulu ya mai. Lakini problem ni kuambia Yesu amuruhusu. Na Yesu akamwambia Petro kuya. Unaona kama Petro demande yake ya kwanza ya kutembea yulu ya mai akaipata. Njoo ya kwanza Petro anatembea yulu ya mai, jua yatembeaka hivi na migulu yake. Anajuaka tu kama kutembea yulu ya mai ni mubato, ni mubarki, ni mupiroge. Njoo tunaweza tembelea yulu ya mai. Lakini migulu hivi haliwezekani. Mejuu Yesu iko natembea yulu ya mai. Na Petro anamwambia kama ni wewe, niruhusu nitembee. Yesu anajua aombacho mtu lazima akipewe. Kisa ameomba kutembea juu ya maji, sita muhimu. Petro tembea. Nataka niambie mtu moja, ile montagne unatakaka, usikuwa tu naiwaza, kuwa naiomba. Kuwa naisema mu maombi yako, iko siku Mungu ataikupatiaka. Na niko nataka hii mwaka yenye iko nakuya hapa 2024 yote yenye naombaka Mungu wa hii madhabahu ikupatie kwa jina la Yesu. Mungu wa agano ya Jehova nisi ikupatie. Niko na besoin ya watu wenye unaomba Mungu anafungua mbingu mara moja na utukufu yake ionekane kwa maisha yako. Alisema ombeni nanyi mutapewa. Kumbe uko vingine hatupatake juu atuombake. Petro anatembea. Uona waza sali anza piga pabe, walikuwa mbato walimuankuraje. Walimwambia Petro buyuwai ile. Hauko sawa ule mwenye anakuita. Yeye anafahamu miujiza. Wewe usifahamu muujiza gani? Petro anaelewa sina besoin yenu nyinyi amkuomba, mie niliomba. Kama uko muombaji hautakosaba kudekuraje. Usifuatane na bakudekuraje, juu ukiishi mu maneno ya badekuraje utakuwa sawa sawa nao. Lakini ukiishi zaidi yao, na njoo vile Mungu atakutia exception nao. Naomba kila mwanaombaka Mungu wa hii agano ya kweli, Mungu amfanye exception, akufanye tofauti na watu wanaokuzunguka. Kila muombaji kuna vitu vinafungukaka mbele yake. Yesu alimwambia Petro kuya. Nataka Yesu na wewe akuite katikati ya wagrand, katikati ya wamillionaire, katikati ya wenye biko na jenga, katikati ya wenye biko na voyager, katikati ya wenye biko naishi mambo makubwa. Petro anatembea. Mepale haiko njo problem yangu.
alitembea mpaka anafika karibu na Yesu. Aseme sasa alifika karibu na Yesu. Ikafika wakati zamiri sasa za Petro zinamwambia ni mie, haiko mie. Njo vile mai Petro anasema mimi natembea yulu ya mai inakuwa okay. Ona sasa pale na njoko nimetasema Petro iko natembea. Mkutembea ya Petro nione mie. Petro sasa alimwambia kakuya. Ona vile Petro alishuka barke hii, anashuka mubarke, hakushuka kiko naona kwa iko na kanyaga. Tuko napatana, alishuka iko naona mwenye alimwambia anakanyanga yule ya mai na haone kwenye iko na kanyaga. Iko naona tu Yesu alimwambia kuya. Maana hivi ndio alikuwa anatembea. Kisha zamiri zinakuja Petro, haujui kama kwa tembea yule ya mai. Ayonaweza tembea yule ya mai na hauoni. Petro akaacha ona Yesu, akaona mai. Njoo Biblia inasema sato aliona vent yenye ilikuwa nguvu, akapata nini? Woga. Na njoo vile akaanza zama. Manake hata uliomba Mungu, Mungu anaanza kubeba kwenye iko. Ukiacha kaona Mungu naona problem. Njoo sikutaanza zama. Ambia jirani usione problem. Ona Mungu manaweza kuokoa mwile problem. Sato aliona vent, boga ikapanda. Njoo murasa. Hapa njoo mimi nimekuwa natembea. Haviwezekana. Eto haviwezekana yeye anaisha tembea. Acha ona baki kudesevoir, usione mwali kudesevoir. Wewe ona Mungu manaweza konsolea roho yako. Baki kuharibishia maisha, usione vile. Ona tu Mungu mwenye iko natembea na wewe. Hata vitu vinakatala, usione vile. Ona tu kwenye uko naenda. Kwenye uko naenda njoo kwa maana kuzidia reality yenye uko napitia. Ingia 31 uone sasa. Osito. Rudia yulu. Sikia. Petro anaanza zama. Sasa fort. Ndugu kia kidogo. Sogea kidogo tufanye na ufa. Yeye njoo Yesu ni kwa mfano. Geukia huko tu hivi. Yeye njoo Yesu, mie njoo Petro. Bato iko huko. Si mie njoo Petro. Mimi nashuka mbato ameniita. Yesu siko nakuya kuwa nakuya pole juu tusiharibishe minite zeniko nataka tunaniao. Okay. Mie sione kwe niko nashukia, niko naona nani? Okay. Na wewe kuya Yesu akui sasa na Petro kwa mfano. Mimi isimamia pa. Yesu huyu anafika hapa na mimi Petro mimi nafika. Sasa mimi naona Yesu. Mimi naacha ona Yesu. Mimi naona sa probleme yenye ilikuwa natutingiza mbato. Si mimi naanza zama. Si Petro akaanza zama bandugu. Ona sema kusudi ya Yesu. Yesu akamwacha. Yesu akusema no. Sitaacha Petro azame na iko karibu yangu. Omwange zama na iko mbali na mimi. Aye anafika karibu yangu njoo azame. Mwani msove mbio. Yesu akamwacha. Manake ile possible ukwe na Yesu na uangamie kama ufanye mimi nataka kuamini. Tuko pamoja. Anaanza zamu. Petro anaona na zamu. Miguu inashuka. Hii inafika. Anajikuta mikono njoo inabakia. Yesu kimya haangaiki. Mroho ya Yesu anajua ukikufa ni wewe njoo unakufa. Mimi nabakia Yesu. Maki kwa wakati mwingine probleme yako haiwezi ambia Yesu kitu kama haumwambii. Njoo sikia sabi ya Biblia inasema. Comme il commençait à enfoncer. Sikia. Il s'écria akalalamika akasema nini? Seigneur, sauve-moi. 31 c'est nasema nini? Aussitôt, maana sato lalamika, Bwana niokoe. Aussitôt Jésus fit quoi? Akanyosha nini? Maana anatamwambia Peti, aunge nilalamikia, ungekufa mbele yangu. Njoo kuonesha kama Petro hakuzama mbali na Yesu. Alikuwa anazama karibu ya Yesu. Juu Yesu hakuenda kwa Petro. Yesu alinyorosha tu mkono. Cela veut dire hawakukua mbali. Ananyorosha tu mkono. Na njoo
akamkamata na njoo akamwambia, wewe mtu wa imani haba, juu ya nini ulikuwa na mashaka? Manake maombi ya kwanza inaweza kubeba kwenye Yesu. Kiacha ona Yesu utaanza zama. Priere ya pili njoo itakutosha kuzama. Haiku ile priere ya kwanza njoo ilitosha Petro. Uko priere ya kusema ruhusu nitembee, na uko priere ya kusema niokoe. Maisha yenu inaharibika juu ya nini? Juu mnawazaka maombi mlifanya jana njoo ingaliweza wasaidia leo. Ya jana ilikuwa na hitaji yake. Leo uko na defi mpya yenye ifona yo ombe. Ndio maana Biblia inasema prier sans cesse. Ambia jirani usikuwe unachoka omba. Mwambie bien, leta fujo kwa utukufu, mwambie kwa naomba kila leo. Tuko pamoja. Ndio maana mu definition za maombi haiko tu kuzungumza na Mungu. Maombi aussi ni definition nyingine, ni autorisation legale yenye tunapatia Mungu juu atende maisha yetu. Donc maombi yenye unaweza omba Mungu inaweza permettre Mungu atende. Hauyaomba Mungu anapachika mikono. Mungu yeye hana problemi. Nani mwiko na problemi entre mimi na Mungu? Si ni mimi niko na problemi. Sasa mimi na Mungu nani mwataomba mwingine? Oh, Mungu unajua yote. Ndio anajua. Mwambia jirani anajua yote, lakini kama haumuombe utabakia tasa. Baba wewe ndio uliniahidia, hautimize. Sitimize juu hauombake. Bingine vinafika saa tunaomba. Ndio maana maombi iko na nguvu sana. Naomba Mungu akupatie tena roho ya kuomba zaidi, akupatie tena hamu ya maombi. Na meilleur moment ya kuomba akukuwake meilleur moment ya kuomba. Saa yote unapaswa omba Mungu. Fasi yote na mtu alete kama inawezekana omba Mungu. Na uko na mwanga uko ajimwangia mai, anza tu haleluya. Oh Yesu niko hapa Baba. Hata ona vijisi kwa jinawisha au vale, hata ona vile, ataona njoro yenye iko naomba, yenye iko naongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapa Isaki alikawia, Sara ndio alishindwa akaomba. En plus, hii ni connaissance uiandike. Juu Isaki, ça c'est fort. Juu Isaki azaliwe iliomba nini? Siliombaka Mungu apatie babake promesse. Unajua kama Abrahamu hakuombaka juu apate Isaki. Abraham hakuomba Mungu, baba nipe sasa Isaka. Ilifika njo Mungu anakutanana na Abraham. Sasa anakutana na anamuita. Mgenesis 15 Mungu anamwambia toka mtante, enda nje, hesabia nyota za anga. Jinsi utazihesabia vile nasiona na njoo vile uzao wako itakuwa. Abraham akaambia Mungu, acha Mungu, mimi naenda zeeka, niko naenda kufa na sina murizi, ni Eliezer wa Damas njoo mwenye ulinipatia kama héritier. Mungu akamwambia hapana Abraham, haiko ule mwenye unawazia murizi njoo atakuwa murizi wako, lakini ni mtoto mwenye atatoka mubiuno yako. Abraham akachekaka. Njoo vile Biblia inasema Abraham akaanguka chini na cheko. Akasema Mungu, mie niisha zeeka. Sara kwanza yeye hana tena hamu ya mapenzi. Njoo nasema tutazala naye. Mungu akamwambia utazala. Abrahamu alichekaka mbele. Sasa Mungu amwambia juu ya kuzaa. Tuko pamoja. Seke Abrahamu alipata Isaki kwa ahadi. Lakini Isaki wewe hautapata Jakobe na Isaki kwa ahadi. Utapata kwa maombi. Kenye kinatuuaka ni juu tunawazaka gisi Mungu alitendea mwingine. Njoo vile na mimi atanitendea. Usijikamate saa watu yote juu hauko watu yote. Kila mtu iko na destiny yake, na ile destiny yako itakuimpose attitude fulani mu maisha. Bakukua distrait baache na distraction. Wewe kamata vie au sérieux. Maisha haiko ya kucheza nayo. Hii maisha nakwambia haikuwake na brillant. Bienye unafanya bikuletea retard, hautairekupera kama maisha. Itabakia ile ile. Kwa hii kuwa na racheter wakati, ndio maana Paul iko naandika rachetons les temps car les jours sont mauvais.
chani kamate hii 5 minute na hii kitu ingine. Si Rebeka na beba mimba kisi nisema jana. Mesha na beba mimba njoo anaanza suluka. Si njoo vile. Juu Rebeka kanasema sasa nilikuwa sina mimba nilikuwa bia. Leo vitu vinaharibika. Njoo nikamwambia jana umeona bia. Sasa yenye hauna kitu ya grave vita haikuwaki. Mungu akishatia kitu ya maana muwe vita itasimama. Kuko vita ingine usikwe nalia na usikwe nasema ni malediction. Haiko kila mwenye pitia vita njoo mlainiwa. Kuko mwingine vita yake njoo baraka yake. Vita yako njoo baraka yako. Mtu mwa Mungu akasemaka tae ya enemi wako na njoo tae ya benediction yako. Goliath akisimama mbele yako, elewa hauko tu tae ya Goliath, me uko odela ya Goliath, njoo maana amesimama mbele yako. Vita yote utapitia, elewa kama ni unabii, ni message yenye na kuinterpeleke muweye muko grandeur. Pimakaona kama uko wa kupiganishwa vita, manake muwe muko kitu ya kawambi, na utakuwa nachunguza yeba na kupiga vita haiko wa chini yako. Ni mwenye unaona mbona ananisidia. Ukiona wa yulu yako anakuchukia, anakupiga vita bila probleme naye, elewa tu muwe muko grandeur ya kumuzidia. Njoo maana narudilia, njoo maana nakufuatilia. Kati ya Joseph na Potifar, wakati Joseph yakuwa ministre, nani mwenye alikuwa wa grave? Nani wa yulu? Nani mkubwa entre Joseph na Potifar? Nani mwalikuwa mkubwa? Si Potifar. Me Potifar kwa kusingiziwa tu ya Joseph, anakamata Joseph anamtia mprison. Tena Potifar yakuwa na reflexion ya mzuri. Mnajua ile bibi ya Potifar anabakia na robe ya Joseph anaikala. Huyu Mwebrania mulituletea, ona ya amenitendea, alitani baka. Potifar ya kuchunguza mzuri, nilisijue kama nishaisema hapa. Entre Joseph na bibi ya Potifar, nani mwenye walitabaka? Si Joseph ndio alitabaki. Maintenant turudie hivi. Bibi ya Potifar alisema Joseph alitafa nini? Alitamubaka. Tuanalize. Entre mwe walitabaka na mwenye alitabaka, nani mwenye mangozi inapaswa pasukia? Nirudilie au niseme kati ya mwenye walibaka na mwenye alitaka baka, nani mwenye manguo zinapaswa haribikia? Si mwenye alibakiwa. Me mwenye alisema walitamu baka nguo zake hazina problem. Mwenye alitabaka nguo yake ndio iko na problem. Aone kama Potifar naye hakujua kaona. Me Potifar akatia Joseph mprison. Joseph Potifar akikutia mprison, manake moye mko grandeur ya kupitia Potifar. Ndio maana grandeur yako ndio inabaetufe. Au moins bajidebarase na we. Mwata jidebarasa kana watakuwa wamekometre grave erreur. Juu ya nini? Juu akijidebarase na we, anawaza iko na kutesa, kumbe iko na kupeleka mdestine yako. Ukinipa amen, Mungu haifanye kwa maisha yako. Mukitia Joseph mprison, hamu mutese, munaenda mutia mulie ya destine yake juu kule, njo kwenye banatoka kwa mfalme, batakutanana naye. Kuko mateso yenye adui anakutia ndani, anawaza utatesekea pale, kumbe pale njo temwanyaje yako itatokea. Niko naongea na mtu moya, Nebukadneza angejuaka kama kutupa Shadrach, Meshach na Abednego mtanuru ya moto njo yenye tabapatia temwanyaje, habange batupaka ndani. Lakini erere balifanyaka ni kubatupa. Et pour votre information, haiko abo njo balitiaka Shadrach, Meshach, Abednego mumoto, ni aba bagarson njo wenye balijitiaka mumoto. Juu maandiko nasema balikuwa na basindikiza mtanuru ya moto, na abayafika mumoto ase flamme de feu zikabachoma. Papa, panda kidogo tufe na we mfano. Mie njo adui, ye njo Shadrach, Meshach, Abednego. Moto iko kule mbele, si mimi niko nyuma yake. Sasa niko na mubeba, moto inamuacha yeye, inanilunguza. Na Biblia iseme moto yenye libalunguza ni ilitokea huko. Biblia nasema flamme de feu
zikatoka zikawachoma, maake adui akalungula, wao wakaendelea mbele. Niguse kitu nikwambie, mwenye iko na kusindikiza mumateso, ile mateso itamumaliza yeye, wewe atakupeleka mushuhuda. Unanipa amena? Mungu wa Apotre Gabriel aifanye kwa maisha yako. Sijua ni mchawi gani iko namfuatilia maisha yako, iko nyuma yako ukusukuma juu anguke, yeye ndio ataanguka, wewe utatoka na ushuhuda. Kila mwenye aliwaza utapata haya imurudilie yeye na bake, wewe utatoka na heshima. Iko na basindikiza banaishia munjia. Nataka tuambia mtu moja gisi nilisema ile vendredi passé plutôt, benye biko na kusindikiza bataishia munjia, wewe utaendelea. Mwaliwaza utaishia mu 2023, yenjo ataishia mu 2023, wewe utaendelea. 2024 huko ndani, 25 huko, 26 huko, 27 huko, 28 huko, na hautaenda tu vile. 2024 utainuliwa, utabarikiwa, utashuhudia. 2025 utakuwa ushatimiza projet zako zote. 2026 utakuwa parmi wa millionnaire ya vile ya Goma. 2027 utakuwa parmi wa voyageurs bakubwa. 2028 itakuwa ni année ya gloire, mpaka vile Yesu atarudiaka. Hakuna mchao mwenye atatimizaka mpango yake juu ya maisha yako. Niko nasema mpango ya Mungu iko na protection kabambi. Ile mpango ya Mungu ni immunite yenye Mungu alishaka kupatia. Mwenye atakugusa yenjo atalumia, wewe utaendelea. Niko naongea na Estere moya hivi. Hamani alishaandaa msalaba, alishatia muti ya mrefu jua kutundike wewe na jamaa yako, kumbe haiko wenjo taanguka. Angalia vile maandiko nasema, Hamani akaalikwa na Esta na Aswero. Wakati Esta amewapigia chakula, Esta akaingia mshambre, akaikala pembeni ya kitanda. Sijua kama ilikuwa mshambre gani, sijui, lakini maandiko nasema Esta salisema, akaambia mfalme, apre mfalme kusema, nini na kusumbua? Niambie hata nusu ya ufalme nitakupatia. Esta hakulomba nusu ya ufalme, jua alijua hata nipate ufalme na adui angali ataniua na mimi naacha ufalme. Hii 2023 hatutahurumia maadui yetu, bataangamia juu tuende ishi realization ya promese ya Mungu na amani. Unanipa amena? Bwana ashughulike na maadui zako, hasa wale ambao wanakutakia mauti. Jehova awashughulikie kwa jina la Yesu. Nipe amina 3 ifanyike kwa maisha yako. Esta nasema, Bwana mfalme wangu, huyu mwenye nimewapatia naye chakula iko na mawazo mbaya juu yangu. Jo mutesi wangu mie na Wayahudi, aseme ile kachanganyikisha mfalme. Mnajua changanyikisha mfalme juu ya nini? Juu mfalme anapenda Esta, lakini pia Hamani ni aliyewa kwa miaka na miaka. Hasa hapa mfalme iko mdilema, nifanye ae. Mfalme asakaanza jizunguruka ako. Yesu na iko na jizunguruka ako saa hii juu yako. Saa iko na jizunguruka ako maki kwa tafuta decision. Ona vyenye Mungu akafanya kwa Hamani. Akatia Hamani amo pression moya hivi, akaenda gusa Esta, akamgusa mubaya, nisemee, nilombee huruma. Mfalme akuona kama Hamani iko na bembeleza Esta. Mfalme akawaza Hamani anatabaka Esta mumacho yake. Kila tendo yenye adui yako atafanya, hata ilikuwa ya bien, ikuwe mal interprete, juu angamie kwa jina la Yesu. Jo Aswero anasema, we Hamani hauna haya, upange kuua bibi yangu, unatamu baka mumacho yangu. Na ndio mfalme akasema, na Hamani na kizazi yake yote mwende tundika kuile muti. Ile mtego balikutega benye nayo njo batamalizika nayo. Narudilia, benye nayo njo batamalizika nayo. Unasema amena, Jehova aifanye. Sasa Shadrach, Meshach, Abednego, aba baadui yabo sibalisha lungula. Moto ilitoka wapi yenye iliwachoma? Juu haichome benye liko mbele. Juu moto kitokea mbele sifue na mchoma yeye, iniache mimi niko nyuma yake. Moto inamuacha yeye na nichoma. Ilitoka wapi na haikutoka kule? Juu Biblia haiseme aseme ni moto, nasema flamme de feu. Kumbe Biblia inaniambia mu Hebreu inasema Dieu fait de ses anges des vents. Bwana hufanya malaika kuwa upepo.
lakini huwafanya watumishi wake kuwa miali ya moto. Kama Shadrach, Meshach, Abednego ni watumishi ya Mungu, manake moto yenye tachoma bebiko nagusa Shadrach haiko yenye bana babeba amo, lakini ni moto tu yenye tatoka ndani ya Shadrach, Meshach, Abednego, na muweye munakuwaka moto ulao, sababu Bwana Mungu ni moto ulao, na haiko tu mbinguni, anakaa ndani yako. Maana mwenye atakugusa moto itatoka na itamumaliza. Niko naongea na maadui yako bachezee fasi ingine, lakini kwako basipime chezea. Bakipima moto itatoka ndani yako, itabasakaje. Niko nasema itabaravaje. Niko nasema itabakonsume. Niko nasema itabarotire. Kila mwenye atachezea maisha yako ajue wewe ndani yako muna moto ulao, na Jehova Mungu aliye moto ulao ashughulike kila na maadui wa maisha yako aliyesimama kwa ajili ya kuchezea maisha yako. Moto ulao, tia mkono yule useme moto ulao, shughulikia maadui zangu. Ane 2023 mbele ishe, ile moto inaenda choma kila uchawi ya jamaa yako, inaenda choma kila urozi ya jamaa, inaenda choma kila laana walichiaka kwa maisha yako, na isiishie pale. Kila mwenye alikuwa anacheza na maisha yako akuwa mzima au alishakufa, hii neno iende mtafuta kwenye iko na imusukumie moto pale. Nasema imusukumie moto, hadisi yake imalizike. Natangaza mwisho ya histoire ya maopresere yako kwa jina la Yesu. Mwenye alikuwazia mabaya, mwisho yake mina ianonse. Niko na dekrete, mina sinye dekre leo hii magharibi, chini ya neema ya baba yangu, chini ya upako ya baba yangu. Kila mwenye alifuatilia maisha yako, dekre inakuwa sinye leo. Moto imuchome, narudilia moto imuchome. Unavyosema amina, kambi ya adui zako inapata moto. Narudilia ipate moto kwa jina la Yesu. Wewe tangu leo uogopewe, bachawi bakuogope, balozi bakuogope, wasuda wakuogope, kile banafanyaka uzimungaumwe wakuogope, badizer de bonne aventure bakuogope, bamedium bakuogope, bamagicien bakuogope. Wewe uko intouchable, wewe ni moto, habacheze yake moto. Mwenye atakugusa alungule. Kama una habari, Roho Mtakatifu ndani yako pia ana uwezo ya moto, na niko naalika ile moto ianze tembea sasa, ianze choma kila kibaya kilisumbua maisha yako. Moto ikikamate kwa jina la Yesu. Narudilia moto ikikamate kila mwenye alikuwazia mabaya, moto imushike. Kila mwenye alikutilia mipaka, moto iende choma ile mpaka na ichome wenye nayo kwa jina la Yesu Kristo. Unavyopiga makofi na kuomba, Bwana ashushe moto. Bwana awashe moto. Washa moto bien-aimé, washa moto.